Duh, capek kali loh aku. Aku juga capek. Udah ngantuk pun aku. Tidurlah yuk. Tapi besok kita jadi ke bioskopnya kan. Jadilah kita nonton film barat gitu. Emangnya kamu ngerti? Kan ada teksnya. Makanya sekolah kau biar bisa kau baca. Ayolah tidur kita. Yeay, udah siang. Ayo semua bangun 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 bangun. Cepat kali kau bangun Dogi. Ayolah kita nonton bioskopnya. Ayo 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 semua kita kan. Ya semua biar kita rusuhin itu bioskop. Bagus kan filmnya? Ya bagus lah. Kalau nggak bagus ngapain kita nonton di bioskop? Aku ikut juga ikutnya. Semua ikut. Ayo 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 semua semua. Oh Dogi ayo ayo Dogi. Lah kayak gini rupanya jalannya ke bioskop. Banyak kali cengkonekmu, kau pun nggak mau bayar karcis. Nggak ada duitku. Dari sini aja kita nonton bioskopnya. Shh, diam. Semuanya diam, ayo. Ayo pelan-pelan kita pelan-pelan. Shh. Ayo. Aduh, jangan tinggalin Dogi, jangan ditinggalin. Sebelah mana kita nontonnya, woi? Cari aja yang penting kita gratis. Itu aja kok repot. Ayo semuanya. Ntar ketahuan gimana kita ini, woi. Apa nanti nggak hancur? Kapıda it kaptı, kattı kaptı. Kız kıspasa kıспа, құс ұшпаса құспа. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Көсе-көсеге көсе көрсетті, көсе-көсеге неше көсе көрсетті. Көсенің көсеге көрсеткен көсеуі бесеу. 10 бөгелекке 10 көбелек келіп қонды. 10 бөгелек 10 бөлек, 10 көбелек 10 бөлек кетті. Абат абдырағыш па, абақ абдырағыш па, абат абдырағыштау, абақ қодыраңдағыштау. Омартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқа арқар бар. 3 кіші ішік піштім, 5 кіші ішік піштім, неше кіші ішік піштім. Шын еңбекшіл өрмекші, шын өрнекші. Елеусіздің елеуші елегіс, елемістің елеуші елегіш. Шын темір шықпен шыланған шөпке, шыңдалған шалғысын шық еткізді. Қанат қанағаттанарлық бағалды, қанағат қанағаттанарлықсыз бағалды. Әріптестерім жолдаған жаңылтпаштар эстафетасын Айман Нұрмағанбетке және Жұлдыз Қайратқызына жолдаймын. Ayo kita goyang guys, daripada susah mikirin hidup ini, susah mikirin cinta, susah mikirin semua kehidupan tentang jomblo kita semuanya. Ayo kita goyang.